Okay, question number 1. The number of accident on a road has a Poisson. Okay, so we have Poisson distribution with mean 1.2 per month. A. Find the probability of 2 accident occur in a month. So sekarang ni daripada soalan ni kita tahu X adalah Poisson. So kita boleh jadikan X, let X be the number of accident yang occur. Okay. So sekarang ni soalan minta probability of 2 accident. So kita nak probability X equals to 2. Okay, so bila kita ada Poisson, sebelum tu kita kena tahu. Kita akan letkan X tu sebagai Poisson distribution dengan mean 1.2. So ini adalah kita punya lambda. Okay, Poisson dia ada lambda. Lambda ni adalah mean dan juga variance. Okay, so sekarang ni balik pada soalan kita, dia nak probability of 2. So dia nak probability X equals to 2. Untuk Poisson, kalau kita ada probability X equals to X, okay, kita boleh gunakan formula e to the power of negative lambda times lambda to the power of X over X factorial. So ini adalah formula yang kita boleh gunakan kalau kita nak cari probability yang equal to. So untuk Px equals to 2, kita boleh gunakan formula. So e to the power of negative lambda. So lambda kita adalah 1.2 times lambda 1.2 to the power of X. X equals to 2 over X factorial. So 2 factorial. Jadi tekan calculator, kita akan dapat 0.2169. Okay, now question number 1B. Find the probability of more than 3 accident occur in any month. In any 1 month. So sekarang ni dia nak probability more than 3. So probability X more than 3. 3 tak masuk. Okay, dan satu benda kita kena tahu, Poisson adalah discrete. So bila dia discrete, dia sangat particular dengan sign. So bila dia kata probability X more than 3, 3 tak masuk. So kita kena tukarkan dia kepada equal sign. Probability X greater equals to 4. Okay, so what is our lambda? Lambda kita masih lagi 1.2 sebab masih lagi 1 month. Okay, so kita akan tengok kepada kita punya table. Tengok pada page 12, lambda 1.2. So lambda adalah nilai yang dekat atas ni. So which one is lambda? So this one, lambda 1.2. So tengok balik pada soalan kita, dia nak X greater equals to 4. So greater equals to 4, yang inilah. Okay. R ni adalah nilai X. Dan kena ingat, table Poisson akan bagi probability X greater equals to apa-apa value kita lah. Contoh itu sebab daripada soalan kita tadi, kita kena tukar probability X greater than 3 kepada greater equal 4. Sebab kita nak baca table kita hanya bagi greater equal. Okay, greater equal 4. Okay, so ni X kita 4, lambda 1.2, so jawapan dia adalah 0.0338. Okay, tengok balik pada yang tadi. So, from table, 0.0338. Okay, sekarang kita tengok question C. Find the probability of at least 5 accident occur in 2 months. Kalau tadi, okay, kita ada lambda equals to 1.2 per month untuk 1 bulan. Sekarang ni kita ada 2 month. So, lambda kita akan jadi lambda baru. Okay. 1.2 times 2. Equals to 2 month lah ni Okay, saya tulis 2 month. So, lambda kita akan jadi 2.4. X
Boson 2.4. Okay, probability of at least 5. So, probability X at least 5. So, sekurang-kurangnya 5. Macam tu je lah. Okay, now kita tengok balik pada table tadi. So, table lambda equals to 2.4. Okay, so kita akan tengok pada lambda 2.4. So, X 5. Yang mana? Yang ini 0.0959. 0.0959. Okay, now find the probability of less than 3 accident occur in half month. Half month maksudnya 1/2 lah kan? So 1/2 month. So adakah kita akan ada lambda baru? Yes, kita akan ada lambda baru. Okay, kita ada lambda equals to 1.2 per month. Kita nak half month. So kita akan ambil lambda equals to 1.2 times 1/2. So, dia akan jadi 0.6. Kita akan deal dengan boson 0.6. Okay, this is the new lambda. New lambda ataupun new mean. Okay, tengok balik pada soalan. Soalan kata less than 3. So, probability X less than 3, 3 tak masuk. So, kita akan ambil 1 minus probability X greater equals to 3. Okay, senang cerita macam ni, tengok dia. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah sampai berapa-berapa kan. Okay, kita nak probability X less than 3. Tak boleh sebab dia discrete. Yang kita nak adalah 0, 1, 2. So, kita akan ambil 1. 1 adalah total frequency. So, 1 minus yang kita tak nak adalah start daripada 3. So, 3, 4, 5. So, 1 minus probability X greater equals to 3. Okay, so kita akan tengok daripada table lambda 0.6. X greater equals to 3. Okay, lambda 0.6. Mana lambda 0.6? Okay, this one. X greater equals to 3. So, this one. So, ini bacaan kita. 0.0231. 1 minus 0.0231. So, jawapan dia adalah 0.9769. Okay, so, that is for question number 1. Question number 2. The random variable X has a Poisson distribution with mean lambda. Given 2 times probability X equals to 1 is equals to probability X equals to 2. Find the value of lambda. Okay, kita akan gunakan formula Poisson. Px equals to X equals to e to the power of negative lambda times lambda to the power of X over X factorial. Sebab apa? Sebab dia dah bagi tahu dah dalam soalan ini adalah Poisson. Okay, so 2 probability X equals to 1 equals to probability X equals to 2. Salin dulu dia punya soalan, minta apa? Dan kita akan masukkan X equals to 1. E to the 2 times E to the power of negative lambda times lambda to the power of 1 over 1 factorial. Okay, so probability X equals to 2 pula. E to the power of negative lambda times lambda to the power of 2 over 2 factorial. Okay. So, apa yang kita akan ada kat sini? 2E negative lambda times lambda equals to E to the power of negative lambda times lambda square over 2. So, bawa 2 pindah ke sana. Okay, dan kita rearrange nanti. Kita akan dapat lambda square minus 4 lambda equals to 0. So, factorize lambda. Lambda times lambda minus 4 equals to 0. Kita akan dapat 2 values of lambda. Lambda equals to 0. Lambda minus 4 equals to 0. So, lambda equals to 4. Okay, lepas tu lambda dia tak boleh sama dengan kosong. So, inilah jawapan lambda kita.
Therefore, lambda equals to 4 because lambda mesti greater than 0. Sebab mean kan benda yang berlaku. Okay, so then for question 2A. Question 2B. Find the probability x greater than 3. So we have lambda equals to 4. X boson lambda 4. Then kita nak probability x greater than 3. Boleh terus guna table tak? Tak boleh kan? Sebab kita ada greater. Untuk guna table mesti greater equal. So, dia akan jadi probability x greater equal berapa? Dia tak nak 3. Dia nak selepas 3. So, 4. Probability x greater equal to 4. So, tengok pada table. Okay, tengok pada table. Lambda 4. R pun 4. Okay, saya tak tunjuk So, nanti akan dapat 0.5665. 5665. Okay. Now, moving to question C. Find the probability not more than 7. So, masih lagi boson mean 4. Probability not more than 7. So, P, X, tak boleh lebih daripada 7. So, maksudnya the maximum is 7 lah. Okay. Tapi kita boleh tengok dalam table tak? Tak boleh sebab kita ada less than equal. Kita mesti ada greater equal baru boleh tengok table. Okay, so kita nak tukar. Jadi 1 minus probability x greater equal 8 sebab kita kat sini So ni 0, 1, 6, 7, 8, sampai berapa-berapa lah. Okay, infinity. Okay, so kita nak 7 dan ke bawah. Okay, kita nak ni 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita tak nak start daripada 8. So, that's why kita ambil 1 minus probability x greater equals to 8. So, tengok pada table. Okay, where's the table? X equals to 4. Lambda equals to 4. And what is our R? R equals to 8. So, this one. 0.0511. 1 minus 0.0511. So, kita akan dapat jawapan 0.9489. Question 3. The number of short messages SMS received by a teenager in half an hour has Poisson distribution with mean mu. So, daripada question ni dia bagi tahu ni adalah Poisson. So, bila ada Poisson, kita ada mean. Okay, dan dia ada mean in half an hour. Number of short messages. So, X, number of short messages. X adalah Poisson distribution with mean kita mu. Okay, question dia, if the probability receive no SMS within half an hour is 0.0025, show that mu equals to 6. Okay, so no SMS. X adalah number of SMS. So, bila no SMS maksudnya probability X equals to 0. So, dia kata probability X equals to 0 is equals to 0.0025. So, what is the value of mu? Okay, sekarang ni kita ada formula probability X equals to X. Untuk Poisson, E to the power negative lambda times lambda to the power of X over X factorial. So, kita akan gunakan formula ni. Masukkan X equals to 0. Lambda kita mu. So, E to the power of negative mu times mu to the power of 0 over 0 factorial equals to 0.0025. Okay, so 0 factorial 1. Mu to the power of 0, 1. So, yang kita tinggal adalah E to the power negative mu equals to 0.0025. Okay, so macam nak turunkan negative mu tu. Takkan ln both sides. So, negative mu ln E equals to ln
0.0025. Then ln E equals to 1. Okay, so tekan calculator kita akan dapat mu equals to 5.99, tapi dia nak dalam nearest integer. So, mu equals to 6. Shown. Macam tu je lah. Yang penting gunakan formula yang warna merah tu. Then, question B. By using the value mu equals to 6, find the probability that he received less than 6 SMS in half an hour. Okay, kita tahu sekarang ni X adalah Poisson distribution dengan mean dia adalah 6. Ini adalah untuk half an hour. Half an hour. Okay, setengah jam. Sekarang ni soalan dia kata receive less than 6 SMS. So, probability X less than 6. X, 6 termasuk tak? Tak masuk. So, dia nak yang kurang dari 6. So, maksudnya dia nak start daripada 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Tapi, bila kita nak baca table hanya bagi greater equal. So, maksudnya kita kena tukar kepada greater equal. Dia akan jadi 1 minus, 1 adalah total probability. So, 1 minus yang kita tak nak. So, kita tak nak adalah 6 ke atas. So, probability X greater equals to 6. Okay. So, jom kita tengok balik pada table. Mana table? Okay. So, table kita lambda equals to 6. Okay. X kita adalah 6 juga. So, lambda 6 ni 6. So, kita dapat 0.5543. Okay. So, dia akan jadi 1 minus 0.5543. Then, tolak kita akan dapat 0.4457. 4457. Okay. Question B2 pula. Okay. Masih lagi mu equals to lambda. Tapi ini adalah untuk half an hour kan? Okay. Half an hour. Okay. So, kita baca question B2. Dia kata receive less than 6 SMS. Masih lagi less than 6. Tapi in 1 hour. So, apa akan jadi dengan lambda kita? Sekarang ni, untuk half an hour, lambda kita adalah 6. Mean kita adalah 6. So, sekarang ni kita ada 1 hour. So, mean kita akan jadi 12. Sebab kita ada 1 hour. Okay. Kita kena ingat dekat sini. Lambda akan berubah ikut kita punya masa. So, kita akan ubah-ubah lah dia. Dia ada dia punya macam duration dia tu. Okay. Dan soalan masih lagi minta X less than 6. 6 tak termasuk. So, dia nak start daripada 5, 4, 3, 2, 1, 0. Macam soalan tadi. So, kita akan ambil 1 minus probability X greater equals to 6. Sama macam soalan B1. Tapi lambda kita berubah kepada 12. Kita akan tengok lambda kita. Okay, so lambda 12 X equals to 6. Ke mana? Okay, page 16. Okay, lambda 12 X equals to 6. So, 0.9797. Okay. Akan dapat 1 minus 0.9797. So, tolakkan. Kita akan dapat 0.0203. 0.02. Sorry. 0203. Okay. Hati-hati dekat sini. Okay. Sama macam atas tadi. Bila kita tak nak 6, maksudnya kita nak start daripada 5. Okay. Tapi kenapa kita kena tukar kepada greater equal? Sebab table hanya bagi greater equal. So, kita akan ambil satu tolak yang kita tak nak. Okay. That's why kita boleh ubah macam tu. Okay. Now, moving to question number 4. On a certain stretch of the north-south highway, on average, okay, so average, 3 birds per month are killed colliding with passing vehicles.
The highway authority decided that if the probability of more than 3 birds per month being hit is more than 0.1, fund will be allocated to deal with the problem. Will fund be allocated? Okay, so soalan dia macam ni. Dekat highway, okay, burung dia suka terbang rendah kot. Okay, burung dia terbang rendah. So, average mean untuk burung yang terbang tu kena langgar dengan kereta adalah 3. Okay, burung yang kena langgar adalah 3 mean dia per month. So, highway tu, orang yang highway macam plus tu dia bercadang untuk bagi duit untuk buat something, untuk selesaikan masalah tu. Kalau probability untuk more than 3 birds being hit lebih daripada 0.1. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok pada soalan ni, kita ada time. So, bila ada time, kita boleh jadikan kita punya problem sebagai Poisson distribution. So, what is our mean? So, mean kita adalah 3 birds per month. Okay. Okay, number of birds killed. Being hit lah, being hit. Sedap sikit. Okay, being hit. Okay, lepas tu kita ada dekat sini probability more than 3 birds. So, X greater than 3. Okay, 3 tu ada equal ke tak ada? Tak adalah sebab more than 3, lebih dari 3. Okay, so maksudnya 3 tak masuk lah. So, more than 3 is more than 0.1. Macam tu. Okay, sekarang ni kita tengok. Bila kita nak tengok table, kita nak refer table, kita kena tukar greater sign ni kepada greater equal. So, kalau 3 tak masuk, yang start masuk adalah 4. Lepas tu, 4. So, kita tengok dekat table, lambda 3x4. Okay, mana kita punya table? Okay, lambda 3. Okay, lambda 3 muka surat berapa? Okay. Okay, this one. Bawah. Okay, page 12. Lambda 3, then x greater equals to 4. So, 4. So, we have 0.3528. Okay, kita tengok balik tadi. 0.3528 daripada table. Okay, adakah 0.3528 itu greater than 0.1? Yes, greater than 0.1. So, bila dia 0.1, adakah fund will be allocated? Yes, therefore, fund will be allocated. Sebab apa? Sebab probability dia lebih daripada 0.1. Macam tu je lah. That is question number 4. Question number 5. Particles are emitted randomly from a radioactive substance at an average of 4 particles every 5 seconds. Question dia, find the probability that exactly 2 particles are emitted in 1 second period. Okay, so sebelum tu, kita tengok. Ini kita nak buat distribution apa? Boleh tak kalau kita buat Poisson? Boleh, sebab kita ada time. So, kita ada average 4 particles in 5 seconds. Saya akan tulis dulu. X is the number of particles. Dan kita boleh jadikan dia sebagai Poisson with mean ataupun lambda 4 untuk every 5 second. Okay. Tapi bila kita tengok pada soalan nak 1 second. So, apa yang kita nak buat? Okay, saya buat table dekat sini. Cuba saya buat table dekat sini. Okay. T adalah time. P adalah particle. So, we have in 5 second, we have how many particles? 4. So, soalan nak 1 second. Okay, daripada 5 ke 1, kita buat apa? Kita bahagi 5 kan? So, ini pun sama lah. Ini pun kita kena divide by 5. So, in 1 second, how many particles?
4 divide by 5 ataupun 4 over 5. So, average kita ataupun lambda kita sekarang akan jadi 4 over 5 in 1 second. Okay, sebab soalan minta in 1 second. Tapi soalan minta sebenarnya probability apa? Probability exactly 2 particle. So, P X, salah tulis pula. Sorry. Probability X equals to 2. So, bila kita ada equal, kita nak buat apa? Kita akan gunakan formula lah. E to the power of negative lambda tu. So, E to the power of negative lambda 4 over 5 times lambda negative, lambda kita 4 over 5, 4 over 5 to the power of 2 over 2 factorial. Okay, so kita tekan calculator nanti. Kita akan dapat 0.1438. Okay, so that is question 5A. Question 5B. Find the probability that no emission occurs in 5 seconds. So, probability no emission. So, kita akan buat probability X equals to 0. Okay, tapi apakah kita punya lambda? Adakah masih lagi sama? Okay, so kita tengok balik sekarang kita ada 15 second. Okay, saya tengok balik table yang saya buat tadi. Kita nak 15 second. So, daripada sini, kita times 3. So, maksudnya untuk dapatkan partikel baru in 5 seconds, kita akan darabkan dengan 3. So, 4 times 3 equals to 12. Ini akan jadi kita punya lambda. Okay, so here we have when t equals to 15, lambda equals to 12. So, untuk soalan B ni, kita akan menggunakan lambda 12. So, bila kita nak cari probability X equals to 0, bila dia ada equal, so kita boleh terus guna formula kan? Okay, so E to the power of, kejap saya tulis dulu formula dia. Again, formula dia, probability X equals to X untuk Poisson distribution. So, E to the power of negative lambda times lambda to the power of X over X factorial. So, masukkan X equals to 0, E to the power of negative 12 times 12 to the power of 0 over 0 factorial. Then, tekan calculator. Kita akan dapat jawapan dia E to the power of negative 12. Okay, question C. The probability that at least one emission occurs in the next t second is 0.9. Find the value of t. Okay, sekarang ni dia nak, okay, sekarang ni macam biasalah. Poisson distribution, lambda sekejap. Okay, lepas tu dia kata probability X at least 1 in the next t second is 0.9. Okay, kita ada yang ni. Cuma sekarang ni, lambda kita tak tahu ada berapa. Okay, kita tengok balik pada soalan tadi. Okay, if we have t equals to 5, lambda equals to 4. Sekarang ni, kita tak tahu untuk berapa second. Dia kata untuk t second. Okay, untuk t second, berapakah lambda kita? Or t equals to 5, lambda kita equals to 4. Dia nak t second. Kita tak tahu berapa kan? So, kita jadikan dulu 1 second. So, 1 second tadi berapa? Untuk 1 second, how many lambda? So, 4 over 5. Okay, sebab yang ni kita bahagi 5. Yang ni pun kita divide by 5 kan? So, untuk 1 second, we have 4 over 5 lambda. Then, soalan nak t second yang kita tak tahu. Okay, so, t second. Daripada 1 ke t, kita times t. So, daripada 4 over 5, kita akan darabkan dengan t. So, dia akan jadi lambda kita 4 over 5 t. So, untuk t second, lambda kita adalah 4 over 5 t. Macam tu. Okay. So, sekarang ni kita ada probability X greater equals to 1 is equals to 0.9. Kita nak cari dekat table, tak ada. Okay. Sebab kita tak tahu lambda dia berapa. So, macam mana kita nak refer pada table Poisson kita? Jadi, kita akan gunakan formula. Tapi, kalau kita nak guna formula,
Px greater equals to 1 adalah probability x equals to 1 plus 2 plus x equals to 3. Sampailah banyak sangat kita tak tahu. Kita tak tahu ending dia berapa. So, why not kita ambil 1 minus probability x equals to 0. Sebab kita nak daripada 1 ke atas. Kita tak nak apa? Kita tak nak x equals to 0. So, 1 minus probability x equals to 0. So, kena bear in mind dekat sini. Kalau 1 minus tu maksudnya total probability 1 tolak yang kita tak nak. So, kita tak nak probability x equals to 0. So, berarti 1 minus probability x equals to 0 equals to 0.9. Okay. Kita rearrange probability x equals to 0. Kita akan dapat 0.1. So, ada equal. Boleh terus gunakan formula yang tadi tu. E to the power of negative lambda. So, lambda kita tak tahu kan? Okay, so this is our lambda. Okay, times lambda to the power of x over x factorial equals to 0.1. So, negative 4 over 5 to the power of 0, 1. So, kita akan dapat e to the power of negative 4 over 5 t equals to 0.1. So, macam mana kita nak cari nilai t? Kita akan ln both sides. So, negative 4 over 5 t ln e equals to ln 0.1. Okay, ln e equals to 1. So, negative 4 over 5t equals to ln 0.1. T kita akan dapat 2.87.